বাঙালির প্রমাণ প্রমাণ এটা ওই देखो ऊपर में बड़ा ही सूखने के दिया। चलो टेस्ट करता हूँ। ये देखो नमक मिर्ची हैं? नहीं देखो नमक मिर्ची क्या खाने के लिए जा रहा हूँ। छी 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 किधर जाएंगे खाने के लिए? नमक लेके आया, मिर्ची लेके आया, बड़ोई लेके आया, इसको लेके आया। अभी खाना खाएंगे। देखो और एक आ रहा है। देखो साइकिल से कौन आ रहे है? एक आम ओने वाला आ गया। बड़ोई किधर है? पॉकेट में। हे गिर गया गिर गया गिर गया। बैठो बैठो। সব নিয়ে এসেছি আজকে পাওয়ার ব্যাংক মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য। आज সন্ধ্যা बहुत बढ़िया खाना तो जम जमाट होगा। खाओ 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 खाओ। ऐसे लगाना पहले मिक्स करना। मोबाइल আছে না বেতার আসবে मिक्स करके ऐसे लेके ऐसे खाना। क्लियर नहीं आ रहा है? ये देखो ऐसे खाना बहुत टेस्ट है। ভালো টেস্ট बहुत टेस्ट है। सिक्स पैक दिखा रहा है। অসাধারণ। ये कौन सा स्टाइल है? हमारा स्टाइल ऐसा है। खाने का मजा नहीं आ रहा है। पहले इसको ऑफ करके ये देखिए फेसबुक ओपन कर रहा है। अभी फेसबुक में लाइव वीडियो चालू होगा। चालू होगा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन तो शूटिंग करने वाला। अभी फेसबुक लाइव होगा। दे नहीं यार लाइव সামনে সামনে কেন সামনে কেন वाह सामने कैमरा কথা বলতে না আবার ये স্টপ দাস না ओए दे आ रहा हाथ गया से रोड के मिडिल में बैठा है। আর আমার ফেসবুকে ল্যাপটপ তো উল্টা পাল্টা চলছে यार আপনি সোজা জন্য ক্যামেরাম্যান কি দেখছ আসলি আমি দেখো হাসতাম তোর লগে লগে ভাই কুচারস না কি দেখছ পরে লাইভটার ভিতরে আসো তো কি দেখছ পরে লাইভের মানুষ একজন আছে এটা অত সহজে বুঝতো না কে লিগে হাসিটা দিছে হাসির কারণটা কেউ হয়তো না পরে দেখতে পার কি পরে এই দেখো লাইভ ব্যাপারটা নিয়েছি না बहुत खाली है भाई बोरी खाइतेছে बोरी बड़ोई इधर से लेना होगा मालूम है। बोरी खास बांग्ला ये देखो बोरी खाइतेছে
बोरो ही चाहिए तो या मिलता है। हाँ बोरी खाइतेছি उसका बोरो ही है না না এক এক লাগাইতেছি ठीक है। हम लोग একজন আছে फेसबुक लाइव হ্যাঁ একটা মদতি হই বুঝি बोरी খাইবে না बोल रहा है मैं दारू पीने वाला हूँ। बोरीর বলটা নামাইছি তে একটা बोरी এইটা बोरी বালা না আমার মদি বালা তাই দাদি ওই এই মালটা আমার কাছে আছে একটা ওই দেখ থাক না অসুবিধা আমি এতটাও খারাপ না ও তো একটা খারাপ না না হ্যাঁ খাইতাছি पार्टी हो रहा है এই তুই Mask party. এমন ফাটা এমনি রাখিস খাইতাছি মানে বড়ি কোন স্টাইলটা এ লইবেন এমনে वीडियो स्टैंड वीडियो स्टैंड है রংসুবেন वीडियो स्टैंड সেটা কুস্কার মতন ঢুকাবেন আলু বড়াটা আছে ए वीडियो स्टैंड লাইভে কজন আছে ওখানে গেছে দুইজন দেয়া জানা দে তিনজন যা বড় এগুলো খুব স্বাদ হই এমনি রে কাঁচা থাকতে কেউ খাইতে চান আর কি বড়টি খাইতে চান আরাম করে রে কাঁচা থাকতে একটু টক লাগে বেশি कासा बोली हाँ कच्चा वाला बोरी चाहिए अभी सूखा बोरी खाया अभी कच्चा खाएंगे यहाँ पर है बहुत है भैया ये देखो पीछे कच्चा है पूरा কাঁচা রে সব খাইছি না তো আমি পিঠা দাসে নি দেখতে पूरा सफाई कर दिया इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है सोचा था इसमें से खाएंगे इसमें तो एक भी नहीं है दो कुछ लिया ये देखा ही नहीं इससे थोड़ा सा लिया ये छोटा छोटा बच्चा लोग है इधर में तो रोज आके खाता है इससे खत्म हो गया दो चार लिया वही मिक्स करके खाएंगे हाँ ये देख लेके ले मस्त पार्टी तो आप कुछ बोलेंगे মোটামুটি খাস বাংলা হই আমার জানা মতে हिंदी में बोलिए कुछ আমি হিন্দি ব্যবহার করতেছি না তো আমার ফেসবুক বাসী আমার ফ্যান লিস্টে আগরতলা বেশি আগরতলার एरिया ছাড়া কেউ নাই आपको बोला हिंदी में कुछ बोलने के लिए आप वो है बंगाली में शुरू हो गया আমি নাম খাঁটি বাংলা মানুষ আপনি যেমনি পারেন এমনি কর জান আমি নাম খাঁটি বাংলা মানুষ না 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 আপনি যেমনি পারেন এমনি হিন্দি কর
understand. Con. কি দিব কইছি Con না দেই না কিতা না con. না থাক গুড়া হ্যাঁ কি রে আচ্ছা ফেসবুকের ভিতরে ল্যাপটপে ডাউনলোড ইয়া দিছি এটা আমি তো রইতাছ না করে কানটা এইটা আমি দেখতাম পাতাছি না করে ওদের ফলো দেখতে পারবে অনেক কোনছে তো ওই আইসে দেখতাছ তো না যেটা ये तो दे दो मैं आज लोगों ये दुआ से करे উদ্দোয়া আছে হ্যাঁ दुआ से পাগল বই হ্যাঁ কাছে গেলে আছে না আর গারত গুরুত দিতে পারে কাছে গেতার না ইয়া পড়ি না ইটা তুই দে ইটা ভিডিওটা ভিতরে ভালো দেখতে নি বুঝবি ওলা লাইভ ভিডিওটা ভিতরে দেখ ওই তো এমনি কাছে এটা এমনি খাওয়া লাগবো তুই কাছে দিনা পড়ি এটা রে ওই তুই কাছে পড়ি খেলিস হ্যাঁ চল ঘুরে বস না না কুড়ু তোর মাইক তুই কালা সুদা আশ্রম দিকে চল অনেকদিন ধরে যাই না কালা সুদা আশ্রম আরে কালার দাও 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 করে কেরে পরে দিন কিছু না ফল লাগিব হেমনে ঘুরে যাবো হেমনে ঘুরে খোলা ফ্যান দেখি তার চল দাঁড়া আটো করে দাও सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक देना बाय मोसे लगते এডিলো বাঙালির প্রমাণ প্রমাণ এটা ওই আমার ভাইয়ান বাদ দে বাঙালির প্রমাণ আমরা মোয়া দেবের বক্ত